Zoran Đinđić je podelio sudbinu mnogih srpskih kraljeva i vladara i nastradao je vršeći dužnost prvog čoveka zemlje na brdovitom Balkanu. Ostao je upamćen kao čovek koji je najzaslužniji za rušenje režima Slobodana Miloševića i čovek koji je doneo toliko željenu promenu posle svih patnji i teškoća koje je Srbija preživela tokom 90-ih godina. U tom smislu, on je politička ikona građanskog, proevropskog i demokratski opredeljenog dela Srbije, a taj deo se kreće na oko 20 do 25% biračkog tela i nikako da naraste. Za života Đinđić je često bio osporavan i napadan. Tek nakon smrti, jednim delom i usled toga što se Srbija još jednom dobro prepala od organizovanog kriminala koji je carevao od raspada socijalističke Jugoslavije, Đinđić je postao simbol reformske Srbije za sva vremena. Oni koji su podržavali njegovu politiku po pitanju reformi i ulaska u EU su tada odlučno progovorili i počeli da ga glasno i uporno hvale. Oni drugi su usled lične pristojnosti i izvesnog primitivnog sujeverija prestali sa ranijom, često neutemeljenom i malicioznom kritikom. Energija Zorana Đinđića bila je zarazna. Njegova aktivnost izazvana željom da unapredi i modernizuje Srbiju bila je veliko osveženje nakon sumornih godina sankcija, ratova, bombardovanja i opšteg propadanja. Mi moramo da shvatimo da je ovo naša država i da ako je tretiramo kao neko strano telo, a samo ono što je privatno da je to naše, nećemo imati ni jedno ni drugo. Te 2000. godine, u vreme kada je on došao na čelo vlade Srbije, mi smo po svim merodavnim pokazateljima bili na poslednjem mestu u Evropi. Đinđić je tražio od nas da gledamo u budućnost. Tražio od nas da svi mi budemo svaki dan malo bolji, kako bi i cela Srbija bila svaki dan malo bolja. Ali ajde prvo da vidimo mi šta mi radimo u svom dvorištu, šta mi radimo u svom gradu, šta mi radimo u svojoj zemlji. Želeo je da povrati kredibilitet institucijama, da ljudi veruju u svoj parlament, u svoju vladu, u svoje sudstvo, u svoje državne medije, da vladaju pravo i pravda. Nije nas štedeo u svojim nastupima. Govorio nam je da ako moraš da progutaš dve žabe, bolje da prvo progutaš onu veću. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. Samo što tada kod nas nije bilo samo dve žabe, manja i veća, nego cela bara puna krokodila i raznoraznih žaba. Organizovani kriminal izvršio je atentat na premijera, tako bar kaže zvanična verzija, a mi smo, kao toliko puta i pre i posle toga, sedeli i gledali svoje posla. Jeboga, mi smo običan narod. Ali šta bi bilo da je Zoran Đinđić nekako pobedio krokodile iz bare? Da li bi taj jedan čovek nekako uspeo da pojede sve žabe koje su bile pred Srbijom? Šta bi se dešavalo sa Srbijom i da li bi njena sudbina bila bitno drugačija da je Zoran Đinđić ostao među nama? Naravno da bismo mi dalje sedeli i gledali svoja posla i eto možda navijali za njega, samo moramo razumeti da Zoran Đinđić nije bio čudotvorac. Njegov kabinet je bio posvećen reformama, ali u svojoj suštini on je bio i duboko kompromisan. Njegov sastav je bio određen slabošću srpske opozicije, niski reformski potencijali vlade, nedostatak jasnih programa, ogromni nasleđeni problemi, kao i saradnja sa Hagom, sve su to bili izazovi postavljeni pred premijera. Činjenica da ni on sam do tada nije imao priliku da se suoči sa takvim i tolikim problemima, kao i da je bio ograničen nepopularnošću i uticajem raznih struja u tadašnjem DOS-u, govori u prilog tome da njegove šanse za uspeh nisu bile velike. On sam je simbolizovao snagu, visprenost, odlučnost i sliku modernog evropejca, ali ostatak vlade bio slika glomazne neefikasnosti. Naša nadanja i očekivanja posle petooktobarskih promena su bila velika. Godine 2002. su neki srpski ministri čak glasno razmišljali o mogućnosti da Srbija uđe u Evropsku uniju do 2005. godine. Rumunija i Bugarska su ušle tek 2007. godine, posle više od decenije čekanja, a i to je bila nesumnjivo i neskriveno politička odluka.
Hrvatska je uz veliku pomoć Nemačke uspela da pristupi tek 2013. godine. Srbija je danas poprilično daleko od Evropske unije, a te neostvarene nade vezale su se za Zorana Đinđića. On se često doživljavao kao ona presudna politička snaga koja bi svojim dinamizmom i mudrošću pokrenula zemlju u drugačijem pravcu od ovog kojim je otišla ili joj barem ne bi dozvolila da stane u svojim reformama ka modernoj, pravnoj i demokratskoj državi. Samo da li bi on u tome zaista uspeo? I drugo osnovno pitanje, da li bi on uopšte bio na vlasti po isteku mandata njegove vlade od novembra 2004. godine. Čak i da je uspeo da se nekako izbori sa organizovanim kriminalom, Zoran Đinđić je u to vreme pod udarom svih. Pored sukoba sa delom vladajuće DOS koalicije i strankama starog režima, on bi najverovatnije ušao u sukob oko kosovskog pitanja i sa najvećim zapadnim silama, od kojih bi njegova evropska agenda direktno zavisila. Demokratska stranka na čijem je čelu bio bi za izbore 2004. godine teško uspela da okupi širu koaliciju i njen bi se izborni rezultat našao na nivou od oko 12 do 13% biračkog tela. To bi značilo da bi stranka ponovo prešla u opoziciju, a sam Đinđić bi bio bez mogućnosti da reformski deluje. Ekonomska kriza iz 2008. godine bi verovatno opet dala prednost koaliciji Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice sa reformisanom Socijalističkom partijom Srbije. Zoran Đinđić bi se u toj situaciji možda čak našao i u poziciji da postane opterećenje svojoj stranci umesto motora što je do tada bio. Šta bi se dešavalo da je nekim slučajem Đinđić bio samo ranjen u atentatu? Pre njegove pogibije malo ko je verovao u moderne političke atentate u Srbiji. Marketinška zloupotreba pojedinih pokušaja atentata tokom 90. godina dovela je do opšteg nepristojnog i sitničavog nepoverenja. Neuspeh atentata od 12. marta 2003. godine bez ranjavanja premijera doveo bi do toga da i dalje malo ko nastavi da veruje u moguću opasnost koja je pretila Zoranu Đinđiću. Teško ranjeni premijer bi verovatno, usprkos rastu popularnosti, napustio politiku. Lakše ranjeni premijer mogao bi da pokrene temeljnu akciju u borbi protiv organizovanog kriminala. Ipak, sa obzirom na Đinđićev politički rad, njemu je nesumnjivo nedostajalo surovosti i osvetoljubivosti da na borbi protiv kriminala, a posebno protiv onih koji su ga lično ugrozili, izgradi političku platformu i budući izborni uspeh. Sve u svemu, uopšte okruženje u kome bi delovao Đinđić bilo je toliko nepovoljno da je mala mogućnost da bi se stvari mnogo bolje odvijale i da je ostao živ i posle 2003. godine. A opet taj pametni i duhoviti čovek bio bi i u opoziciji glas razuma. Filozof koji je kao srednjoškolac kritikovao Tita, koji je sazrevao na anarhističkoj sceni zapadne Nemačke i bez vlasti bi bio ubedljiv kritičar svega fanatičnog, nerazumnog i poniznog. U svakom slučaju, živi Zoran Đinđić bio bi važan i blagotvoran činilac našeg društvenog i političkog života. Bio bi brana svemu društveno i politički pogrešnom što nam se događalo i što nam se i dalje događa, a čega zaista nije bilo malo. Mi smo shvatili da smo u zajedničkom jednom projektu koji može da uspe samo ako 5-6 miliona ljudi krene da vuče u jednom pravcu. Ako nećemo, ajde da kažemo da nećemo. Ali ja mislim da nam je ovo poslednja šansa. Jer ako sada ne budemo hteli, ako se sada Srbija zaustavi, Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe. Kad vas lepo molim.